الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان علیا ولی الله، اشهد ان علیا ولی الله. حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله اکبر، الله اکبر. لا اله الا الله. 2 रकात नमाज सुबह पढ़ता हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह। الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الله اکبر. سبحان ربی العظیم و بحمده. سمع الله لمن حمده. الله اکبر. سبحان ربی الاعلی و بحمده. الله اکبر. سبحان ربی الاعلی و بحمده. الله اکبر. به حول الله و قوته اقوم و اقعد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الله اکبر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرة حسنه و قنا عذاب النار. الله اکبر. سبحان ربی العظیم و بحمده. سمع الله لمن حمده. الله اکبر. سبحان ربی الاعلی و بحمده. الله اکبر. سبحان ربی الاعلی و بحمده. الله اکبر. الحمد لله. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.